प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इससे पहले हमने वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। आज हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वी हैव two types of multiplication of vectors. Number one, when we multiply vector, when a vector is multiplied by a vector, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर आएगा। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट स्केलर आ जाएगा तो उस टाइप के प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या क्योंकि स्केलर आया तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। नंबर वन हमने क्या बताया, जब वेक्टर को वेक्टर यानी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर आएगा, उस टाइप के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर आया, उसी नाम पे इसका नाम भी दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट। नंबर टू, व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर बाय वेक्टर, वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर, जब एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट भी आएगा वेक्टर क्वांटिटी ही, उस टाइप के प्रोडक्ट को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसका नाम दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्योंकि रिजल्ट वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ रिजल्ट स्केलर आया तो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस है। जब वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा जब स्केलर आएगा, उस टाइप के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट। जब वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट भी वेक्टर ही आ जाएगा तो उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज हम ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यानी जब वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जो हमने 10th में पढ़ा था, हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। वर्क हम जानते हैं, वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क। देखिए, वर्क जब अगर हम कहेंगे कि वर्क हो गया 10 जूल, तो हम कहेंगे 10 जूल वर्क। यानी ये एक नंबर है, सिर्फ इसका एक मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन हमें नहीं पता यहाँ पर। यानी 10 जूल वर्क हुई है तो ये इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, तो इसकी डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है। तो वर्क जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी। मगर वर्क हम जानते हैं, वर्क कब हो जाता है। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से और डिस्प्लेसमेंट को एस से, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो यानी यहाँ हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो हमारा रिजल्ट आता है स्केलर, यानी वर्क स्केलर। तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अब कौन सा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम कहेंगे, या कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं एक डॉट से। अगर हम स्केलर में देखेंगे, अगर मैं लिखूंगा 2.3, इसका मतलब हुआ 2 into 3 दैट इज 6। अगर मैं इस तरह लिखूं 2 into 3 दैट इज ऑल्सो 6,
मगर वेक्टर्स में ये डिफरेंट है। वेक्टर में इस डॉट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और इस क्रॉस को वहाँ ये मल्टीप्लाई जो हम यहाँ पर स्केलर में कहेंगे इसको वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यानी इसको क्रॉस पढ़ते हैं और इसको डॉट पढ़ते हैं। स्केलर में हम दोनों को मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। 2 multiplied by 3 that is 6, 2 multiplied by 3 that is 6। तो स्केलर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन वेक्टर्स में डिफरेंट रिजल्ट आएगा। वहाँ 2.36 नहीं होगा या 2 क्रॉस 36 नहीं होगा, वो डिफरेंट होंगे, यानी डिफरेंट मीनिंग है इनकी। तो वेक्टर्स में ये डॉट रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट को और ये क्रॉस करता है रिप्रेजेंट क्रॉस प्रोडक्ट को। तो जिस तरह हमने यहाँ अभी कहा कि हमारा रिजल्ट आया स्केलर, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है वर्क। मगर फोर्स भी हमें वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमें वेक्टर क्वांटिटी है, हम तो ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जब वेक्टर को वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट हमारा स्केलर आया तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, यानी यहाँ क्रॉस नहीं लगाते हैं, डॉट लगाते हैं और डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं एक डॉट से, इस डॉट से। तो अब हमने थोड़ा समझ लिया है कि जब वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आएगा स्केलर क्वांटिटी, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट है, यानी डॉट होगा, जो हमने 10th में अभी हमने नहीं समझा था वो 10th तक, अब आज हमें समझ में आया कि इन दो के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट है, फिर डॉट प्रोडक्ट है इनके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो हमारा रिजल्ट आया स्केलर, तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि रिजल्ट हमारा स्केलर आया, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय एफ डॉट एस। किस तरह पढ़ते हैं इसको, एफ डॉट एस। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम डॉट प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये एक स्ट्रेट वे है, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, या स्ट्रेट पाथ है हमारे पास, यहाँ पर कोई व्हील है, तो इस व्हील पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ट्रेवल इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये यहां से यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है, यानी यहां पर फोर्स F हमने इसको अप्लाई किया एंड इट कवर्स दिस डिस्प्लेसमेंट, से डिस्प्लेसमेंट S इसने कवर किया, यानी हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, यानी हमारे दोनों जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है। सो वी से व्हेन वी आर मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटीज, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइड टू वेक्टर क्वांटिटीज विच आर इन द सेम डायरेक्शन, विच आर इन द सेम डायरेक्शन, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो एक ही डायरेक्शन में, यानी फोर्स भी हम इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो क्या है डॉट प्रोडक्ट? जब हम किसी क्वांटिटी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो भी उसी डायरेक्शन में आ जाए, यानी यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया और इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है, सेम डायरेक्शन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखिए हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया और इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ, या हम इस तरह कहेंगे ये बॉडी थी या ये पेन है, इसको मैं कहता हूँ
ذرا یہ پین یہاں لائی آپ نے، اس پین کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لایا، تو یہ نہیں آپ نے یہ کام کیا، کسی چیز کو اپنی کسی ایک جگہ پر تھا تو دوسری جگہ پہ لایا، یعنی یہ کب آپ نے اس پہ فورس اپلائی کیا اور اس نے کوئی ڈسٹنس کور کی، کوئی ڈسپلیسمنٹ کور کیا، تو اس کو ہم ورک کہتے ہیں۔ تو ان دو کے جو پروڈکٹ ہے اس کو اب ہم کہیں گے ڈاٹ پروڈکٹ، دیٹ از ایف ڈاٹ ایس which is equal to work, that is scalar quantity، یعنی دو ویکٹر کوانٹیٹیز کو ملٹیپلائی کر کے ہمیں سکیلر کوانٹیٹی آئی۔ تو کب ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے؟ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے دو کوانٹیٹیز کو جو ایک ہی ڈائریکشن میں ہو، تو پھر ان کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے اس کی ڈیفینیشن؟ when we are multiplying two quantities which are in the same direction, then that product is known as dot product۔ اب دوسرے پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ڈاٹ پروڈکٹ اور کراس پروڈکٹ میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہماری بوٹل ہے، مان لیجیے یہ بوٹل کی کیپ ہے، بوٹل کی یہ کیپ ہے، اب ہم بوٹل کو کھولنے جا رہے ہیں، تو جب اس کیپ کو ہم کھولیں گے تو ہم ایسے اس میں فورس اپلائی کر رہے ہیں، یعنی اس ڈائریکشن میں ہم فورس اپلائی کر رہے ہیں، مان لیجیے اس ڈائریکشن میں ہم فورس اپلائی کر رہے ہیں، یعنی فورس ہم اس ڈائریکشن میں اپلائی کر رہے ہیں، مگر جو ہمارا رزلٹ آ رہا ہے، جب ہم اس کیپ کو کھول رہے ہیں تو یہ کیپ کس ڈائریکشن میں کھل رہی ہے؟ اپورڈز، یعنی ہمارا ریزلٹنٹ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے، یعنی فورس ہم اس ڈائریکشن میں اپلائی کر رہے ہیں اور ریزلٹ ہمارا اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے۔ تو جب فورس یعنی جب دو کوانٹیٹیز when we multiply two vector quantities which are at right angles، جب یہ right angles پر ہوں گے then the product is called cross product۔ تو اس ٹائپ کے پروڈکٹ کو ہم کراس پروڈکٹ کہیں گے۔ کس ٹائپ کا پروڈکٹ؟ جب فورس ایک ڈائریکشن میں ہو اور جو ریزلٹ ہو وہ اس کے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں ہو، and these two quantities are mutually perpendicular to each other۔ تو اس ٹائپ کے پروڈکٹ کو ہم کہتے ہیں کراس پروڈکٹ۔ تو ڈاٹ پروڈکٹ کس ٹائپ کا ہے؟ جب دونوں فورسز یا دونوں کوانٹیٹیز ایک ہی ڈائریکشن میں ہو، تو جب ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کو ڈاٹ پروڈکٹ کہتے ہیں۔ جب دو فورسز ہمارے پاس ہو، سے F1 ایک فورس ہے، F2 دوسرا فورس ہے، اس کا ریزلٹنٹ، تو جب یہ آپس میں پرپینڈیکولر ہوں گے تو اس ٹائپ کے پروڈکٹ کو ہم کراس پروڈکٹ کہتے ہیں۔ تو ڈاٹ پروڈکٹ اب ہم نے سمجھا یہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ہم کہیں گے یہ ایک ویکٹر ہے تو یہ ایک اور ویکٹر ہے، سے یہ ویکٹر A ہے اور یہ ویکٹر B ہے۔ We have two vectors A and B and they are at some angle say theta۔ کسی اینگل پہ یہ دونوں ایکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، اگر ہم یہاں سے ایک پرپینڈیکولر ڈالیں گے so this is called the resolution of vector B، this much، this is called the resolution of vector B۔ so what is then the resolution of vector B؟ دیکھیے اگر ہم اس ٹرائنگل میں دیکھیں گے، یہ ٹرائنگل دیکھیں گے، یہ ایک رائٹ اینگلر ٹرائنگل ہے، جب یہ تھیٹا لیا تو یہ بیس ہوگی، یہ پرپینڈیکولر ہو، یہ ہائیپوٹینیوس ہو گیا اور یہ پرپینڈیکولر ہے۔ تو اس میں ہمیں اس کا ریزولوشن چاہیے یعنی بیس چاہیے، اور ہمیں ہائیپوٹینیوس دیا ہوا ہے، پرپینڈیکولر سے ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے، صرف یہاں بیس اور ہائیپوٹینیوس انوالو ہو رہا ہے۔ تو کون سا ٹریگنومیٹرک ریشیو ہے جس میں بیس اور ہائیپوٹینیوس انوالو ہو رہا ہے؟ دیٹ از cos تھیٹا۔ تو یہاں پر ہم cos تھیٹا اپلائی کر سکتے ہیں۔ cos تھیٹا از بیس بائی ہائیپوٹینیوس۔ تو اگر ہم یہاں دیکھیں گے ہمارا cos تھیٹا کیا آئے گا؟ cos تھیٹا ہمارا آئے گا بیس جو ہے یہ تو بیس ہی ہے، یا اس ٹرائنگل کا نام بھی اگر ہم دیں گے اسے x، سے دس از y،
اور اس پوائنٹ کو ہم z کہیں گے. تو ہماری بیس جو ہے وہ ایکس وائی ہے اور جو ہمارا ہائیپوٹینیوز ہے وہ ایکس زیڈ ہے. سو وی گیٹ cos تھیٹا از اکول ٹو جو ہمارا ایکس وائی ہے یہ ایکس وائی ہی رہے گا اور جو ہمارا ایکس زیڈ ہے اٹ از ایکچولی بی. سو بائی کراس ملٹیپلیکیشن میگنیچیوڈ آف دس از بی. یہ تو ویکٹر بی ہے اٹ از میگنیچیوڈ از بی. تو ہمارا ایکس وائی جو آئے گا کراس ملٹیپلیکیشن سے یہاں یہ آئے گا بی cos تھیٹا. تو ہم کہیں گے سو ریزولوشن آف ویکٹر بی از بی cos تھیٹا. تو ہمارا یہ جو ہے یہ حصہ یہ بن گیا ہمارا بی cos تھیٹا. تو اب ہمارے پاس دو ویکٹرز ہے. اس ویکٹر کا ریزولوشن اب یہاں پر آیا دیٹ از بی cos تھیٹا اور اے ہمارا آلریڈی ایک ویکٹر ہے یہاں پر جو ہم نے پہلے ہی لیا تھا کیونکہ ہم نے اے اور بی دو ویکٹرز لیے تھے ان کے درمیان اینگل تھیٹا ہے. تو ہم نے ریزولوشن آف ویکٹر بی نکالا وہ نکلا بی cos تھیٹا اینڈ دے آر ان دی سیم ڈائریکشن. سو وی کین سی دین اے ڈاٹ بی کیونکہ ان کی ڈائریکشن سیم ہے تو یہاں پر ڈاٹ پروڈکٹ ہو جائے گا. تو ان کا ڈاٹ پروڈکٹ ہوا میگنیچیوڈ آف دس ویکٹر دیٹ از اے انٹو ریزولوشن آف دس ویکٹر دیٹ از بی cos تھیٹا. تو ہمارے پاس ایک فارمولا بن گیا اے ڈاٹ بی از اے بی cos تھیٹا. this is A is the magnitude of vector A and B is the magnitude of vector B, or in other words we say dot product of A and B या A dot B is mod A mod B cos theta. This is the formula for dot product. So dot product of two vectors is A dot B is mod A mod B cos theta. تو یہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ فارمولا بن گیا اس کے لیے اے ڈاٹ بی کے لیے اے ڈاٹ بی از mod A mod B cos تھیٹا. ٹھیک ہے تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.